Urdu alphabets. Let's learn some Urdu words starting with the alphabet Alif. Can you see that? Alif. Alif. Alif से अनार. Alif से अनार. अनार. Alif से अंगूर. अंगूर. Alif से अंगूर. अंगूर. Alif से अंडा. अंडा. Alif से अंडा. अंडा. Alif से अलमारी. अलमारी. Alif से अलमारी. अलमारी. Alif से ऊंट. ऊंट. Alif से ऊंट. ऊंट. Alif से अनानास. अनानास. Alif से अनानास. अनानास. Alif से अंगूठी. अंगूठी. Alif से अंगूठी. अंगूठी. Alif से उंगली. उंगली. Alif से उंगली. उंगली. Alif से ईंट. ईंट. Alif से ईंट. ईंट. Alif से उर्दू. Alif से उर्दू. उर्दू. Now it's your turn to say the words starting with the Urdu alphabet Alif. Let's see how many you can tell. Alif से अनार. Alif से अंगूर. Alif से अंडा. Alif से अलमारी. Alif से ऊंट. Alif से अनानास. Alif से अंगूठी. Alif से उंगली. Alif से ईंट. Alif से उर्दू. Well done! Let's use 3 of these Urdu words in sentences. The first word is अनार. अनार का रंग सुर्ख होता है. अनार का रंग सुर्ख होता है. अंडा. आज मैंने नाश्ते में अंडा खाया.
आज मैंने नाश्ते में अंडा खाया। अलमारी, मेरे कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं। मेरे कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं। Now keep practicing your Urdu words and we will see you next time with some more fun videos. If you want to learn more Urdu words, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Let's Talk Urdu!